기도드릴게요. хамтдаа залбирая. 주님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. Эзний нэгүсэл хайранд талархаж байна. 우리를 구원해 주시고 교회 안에 심어 주셔서 Бинийг аварч өгөн чуулган дотор тайр суулгаад 주의 뜻을 더욱 알게 해 주시고 эзний хүслийг улам илүү мэдүүлж 또 하나님의 뜻 가운데 남은 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. мөн Бурхны хүсэл дотор үлдсэн амьдралыг мань өнгөрүүлж байгаад удирдах байгаа талархаж байна. 오늘 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 함께 말씀을 공부하고자 합니다. Өнөөдөр Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр хамтдаа үгээс хуваалцгалаа. 구원받은 우리 형제 자매들 주의 말씀 안에 믿음의 뿌리 내리고 살아갈 수 있도록 항상 지켜주옵소서. Манай аврагцсан ахын дүүс маань эзэн таны үгэн дотор үнцээ гүн суулгаад амьдрч чадхаар тусалж удирдах өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 우리 잠언 16장을 같이 보겠습니다. Хамтдаа сургаалт үгс 16-аас харъя. 736 дугаар удас. 잠언 16장 Сургаалт үгс 16 20절입니다. 20 дугаар ишлэл байна. 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Үйл хэрэгтэй анхаарагч нь амжилтанд хүрнэ. Эзэнд итгэгч нь ёроолтэй. 몽골 성경에는 행동을 주의한다고 돼 있는데 За Монгол Библиэлд үйл хэрэг үйлдэл анхаарна гэж байгаа шүү дээ. 원래 성경에는 이제 말씀에 주의하는 자라고 돼 있어요. Яг уг Библиэлд харах юм бол үгэнд анхаарагч гэж байгаа. 뭐 같은 뜻이겠죠, 그죠? 우리가 행동을 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 행동을 주의하는 거니까, 그죠? Адилхан утгатай шүү дээ. Бид нар Бурхны үгийн дагуу амьдрч байна гэдэг чинь үйлдэл дээр анхаарч байгаа хэрэг. 오늘 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 공부를 하고자 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс сурна. 신앙 생활에서 이제 올바른 신앙 생활을 할 때에 말씀의 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않죠. Тэгэхээр зөв итгэлийн амьдралаар амьдрахад үг ямар чухал вэ гэдгийг хичнээн онцолж хэлсэн ч хэтрэхгүй. 우리가 이제 하나님 말씀을 듣고 구원을 받았고 Бид Бурхны үгийг сонсоод аврагдсан. 구원받은 후에도 하나님 말씀을 따라 신앙 생활을 해 나가는 겁니다. Аврагсныхаа дараа ч гэсэн Бурхны үгийн дагуу итгэлээр амьдрч байгаа. 오늘 말씀을 통해서 신앙 생활에서 말씀의 중요성을 좀 같이 공부해보고 Тиймээс өнөөдөр үгээр дамжуулан итгэлийн амьдралд үг ямар чухал вэ гэдгийг суръя. 구원받은 성도들이 말씀을 통해서 얻는 유익이 무엇인지 좀 같이 공부를 해보도록 하겠습니다. Бас аврагдсан итгэгчнэр үгээр дамжуулан олж авдаг ашиг тус нь юу вэ гэдэг талаар суръя. 사실 이제 구원받고 우리가 교회 생활하면서 계속 말씀을 배우잖아요. Бид аврагдаад чуулганы амьдралаар амьдрангаа ямагт байнга л үгийг сурч байгаа шүү дээ. 그래서 이제 오늘은 간단하게만 이제 가장 기본적인 내용들을 좀 같이 공부를 해보죠. Тэгэхээр тавчхан үндсэн зүйлсүүдийг хамтдаа 크게 네 сурцгаая. 가지를 좀 말씀을 드려볼게요. За томоор 4 зүйлийн талаар хэлье. 성경을 기록해 주신 하나님께서 성경을 기록해 주신 목적, Бурхан Библийг бичсэн зорилго, 그리고 성경과 말씀과 신앙생활의 관계, тэгээ Библи болон итгэлийн амьдралын одоо хоорондын харилцаа холбоо, 그리고 이제 구원받은 성도들이 말씀을 대하는 올바른 자세, тэгээ аврагдсан итгэгч үхтэй харьцах зөв хандлага. 그리고 네 번째는 Дөрөвт нь 구원받은 성도들이 말씀을 통해서 얻는 유익이 무엇인지 같이 공부를 해볼게요. аврагдсан итгэгчнэр үгээр дамжуулан олж авдаг ашиг тус нь юу вэ гэдэг 첫 번째로 талаар. 하나님께서 성경을 기록해 주신 목적이 무엇이냐? Эхнийх нь Бурхан Библийг бичсэн зорилго нь юу вэ? 그게 두 가지라고 할 수가 있죠. За томоор 2 зүйл гэж хэлж болно. 예수 그리스도를 믿음으로써 영생을 얻도록 하기 위해서 Есүс Христэд итгэснээрээ мөн хамтаа болгох. 우리 요한복음 Йохан 5장을 찾아볼게요. 5-аас харъя. 5장 39절입니다. 5-ын 39 байна. 같이 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. Та нар бичрүүдэд мөн хам бий гэж боддог тул тэднийг нэгтэлдэг. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. 예수님이 하신 아주 중요한 말씀이죠. Есүсийн айлцсан маш чухал үг байна. 하나님께 성경 기록해 주신 목적이 무엇이냐? Бурхан Библийг бичиж өгсөн зорилго нь юу вэ? 성경을 통해서 이 성경이 곧 나를 증거하는 것이고 성경을 통해서 예수님 믿고 영생 얻게 하기 위해서다. Энэ Библи нь намайг гэрчилдэхээ энэ Библиэр дамжуулан Есүс итгэх нь мөн амийг олж авна гэж байна. 두 번째는 Хоёрт нь
구원받은 성도들이 하나님의 그 영원한 영광에 참여하도록 하기 위해서 성경을 기록해 주셨다. Аврагдсан итгэгч нарыг Бурхны тэр мөнх алдарт хамт оролцуулахын тулд Библийг бичиж өгсөн байна. 하나님 우리가 이제 구원을 받는 것으로만 만족하시는 것이 아니고 Бурхан биднийг зөвхөн аврагдсанаараа сэтгэл ханаасаа гэж үздэг. 구원받은 성도들이 하나님의 자녀답게 살아감으로써 훗날 하나님의 영광에 참여하기를 원하시는 거예요. Аврагдсан итгэгч нар Бурхны хүүхдийн хуваар амьдрангаа хожим Бурхны алдар сууд оролцоосоо гэж үздэг. 디모데후서 2-р Тимот 2장을 보겠습니다. 2-оос харъя. 2장 10절. 2-ын 10 байна. 1350 дахь удас. 디모데후서 2장 10절. 2-р Тимот 2-ын 10. 또 중요한 말씀이죠. 같이 한번 За, 읽어볼게요. эндээс чухал үг байна. Хамт уншия. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдсон хүмүүсийн төлөө би бүгдийг төвчнө. 펜 있으면 한번 표시해 보시기 За, та 바래요. бүхэн үзгээрээ нэг тэмдэглээрэй. 구원이라는 말에다가 Аврал гэдэг үгийг тэмдэглээрэй. 영원한 영광이라는 말에다 표시해 보시고 Тэгээд бас мөнх алдар гэсэн үгийг тэмдэглээрэй. 하나님은 예수님을 통해서 이 두 가지를 우리에게 주시기 원하신다. Бурхан бидэнд Есүсээр дамжуулан энэ хоёр зүйлийг өгөхийг хүсдэг. 구원과 Аврал 뭐죠? тэгээ юу вэ? 영원한 영광. Мөнх алдар. 그러니까 우리는 구원받은 것으로 만족하면 안 되겠죠. 그죠? Тэгэхээр бид бүхэн аврагцнаараа сэтгэл ханж болохгүй. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 이제 하나님의 영원한 영광을 주시기를 원하니까 우리가 그 영원한 영광을 얻기 위해서 신앙생활을 해야 되겠죠. Аврагцсан итгэгчид мөнх алдрыг өгөхийг хүсдэг учраас бид бүхэн ч гэсэн тэр мөнх алдрыг олж авахын тулд итгэлээрээ амьдрах хэрэгтэй. 부모는 자녀가 이제 건강한 모습으로 태어나는 것 물론 기뻐하겠지만 Аав ээж нь үр хүүхдээ эрүүл чирэг төрөөд түүнийг нь хараад баярлана. 태어난 것으로만 만족하진 않을 거 아니에요. Тэгээ зөвхөн төрсөн гэдгээр нь сэтгэд ханахгүй шүү дээ, тийм ээ. 태어난 아이가 올바르게 이제 정말 성장하는 모습을 원하는 것처럼 төрсөн хүү зөвөр өсөж байгаа тэр дүр төрхийг харахыг хүсэж байгаа шүү. 하나님도 우리가 이제 구원을 받을 뿐만 아니라 구원을 받고 올바르게 성장해서 하나님의 영광을 얻기를 원하신다. Бурхан ч гэсэн биднийг аврагдагаа зогсохгүй, аврагцнаасаа ч гэсэн тэр мөнх алдрыг авахын тулд зөв амьдраасаа гэж хүсдэг. 근데 이게 다 그리스도 예수 안에 있다고 말씀하고 있죠. Гэхдээ энэ бүх зүйл нь Христ Есүс дотор байна гэж байна. 구원도 예수님 믿음으로써 이제 구원을 받고 Авралч гэсэн Есүс итгэснээрээ олж авч байна. 영광은 어떻게 얻죠? Энэ алдрыг яаж олж авдаг вэ? 그리스도를 배우고 본받고 닮아감으로써 얻는 겁니다. Христийг сураад үлгэрлэн дуурайснараа олж авдаг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 구원받은 성도는 주님을 이제 알아가고 닮아가기 위해서 더욱더 힘써야 된다. Тэгэхээр аврагцсан итгэгч эзнийг таньж мэдээд дуурайхын тулд хичээх хэрэгтэй. 우리 이제 또 중요한 말씀 디모데후서 3장 За 2-р Тимот 3 15절부터 15-аас 17절 17. 한번 읽어볼게요. За хамт уншия. Христ Есүст итгэх итгэлээр авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадaltaй ариун судруудыг чи хүүхэд байхаасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заах, зэмлэх, залруулах, зөв чиглүүлэхэд тустай. Үүгээр Бурхны хүн чадамгай болж алив сайн үйлд бүрэн бэлтгэгддэг. 이 말씀은 하나님께 성경을 기록해 주신 중요한 몇 가지 목적을 말씀해 주고 있어요. Энэ үг Бурхан Библийг бичиж өгсөн чухал хэдэн төрлийн шалтгааныг хэлж байна. 15절에 보면 15 дээр 성경은 Библи 그리스도 예수 안에 있는 구원에 이르는 지혜를 갖게 한다. Христ Есүс дэх авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг өгдөгөө гэж байна. 그리고 16절에 16 дээр 성경은 Библи 하나님의 사람을 올바르게 교육하기에 유익하다. Бурхны хүнийг зөвөр заах үед тустай гэж байна. 15절은 구원에 대해서 말씀하시는 것이고 16 дээр авралтай 15 дээр авралтай холбоотой хэлж байна. 16절은 이제 신앙생활에 대해서 말씀하고 있는 거죠. Харин 16 нь итгэлийн амьдралтай холбоотой зүйлийг хэлж байна. 17절에 우리가 또 주목할 말씀이 있어요. За бас 17 дээр бидний анхаарах үг байна. 자, 믿음이 성장했다는 것은 무슨 뜻일까요? Итгэл өслөө, ер нь өссөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 행동이 온전한 행동이 나온다는 거예요. Үйлдэл зөв боловсон үйлдэл гарна гэсэн үг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 반드시 믿음과 행함은 연결돼 있어요. Гарцаагүй энэ итгэл үүс хоорондоо холбогддог. 온전한 행실은 온전한 성도에게 나오는 거예요. Бүрэн төгс үүс
бүрэн төгс итгэгчээс гарч ирдэг. 아이들은 말하고 행동하는 것이 좀 미숙하잖아요. 어리잖아요. За хүүхдүүдийн ярих үйлдэлтэй жоохон дадаагүй байдаг шүү дээ. 그죠? Тийм балчир байдаг шүү дээ. 그런데 성장하면 성장할수록 말하는 것도 좀 더 온전해지고 또 행동하는 것도 온전해지잖아요. Харин өсөж байгааг нь харах юм бол ярьж байгаа зүйл нь ч гэсэн бүрэн дүүрэн байдаг, үйлдэж байгаа ч гэсэн бүрэн төгс байдаг. 우선 우리가 이제 구원받은 성도가 믿음이 성장했다. 어떤 사람은 자기가 말씀 많이 한다고 자랑한단 말이에요. Тиймээс зарим итгэгчдад итгэл нь өслөө гэд тэр нь өөрөө үгийг их мэдчихээн гэдгээрээ сайрах. 근데 진짜 자기가 말씀을 잘 많이 알고 성장했다면 그 성도에게선 온전한 행실이 나와야 된다. Тэр үнэхээр үгийг их мэдээд өссөн бол тэр итгэгчээс гэсэн зөв үйлдэл гарч ирэх хэрэгтэй. 그래서 기억할 것이 있어요. Тэгэхээр санах ёстой зүйл байна. 온전한 행실은 зөв 온전한 믿음과 연결이 된다. зөв үйлс зөв итгэлтэй холбогддог. 아시겠죠? Ойлгосноо? 하나님께서 우리에게 성경을 기록해 주신 목적 두 가지 중요한 것은 Бурхан бидэнд Библийг бичиж өгсөн хоёр чухал зорилго 우리에게 нь 영원한 생명을 주시고 또 영원한 영광을 주시기 위해서다. бидэнд мөнх ам болон мөнхийн алдар сууг өгөхийг хүсдэг. 자, 그런데요. За гэхдээ 우리가 이제 말씀과 신앙생활의 관계를 좀 알아야 되겠어요. тэгэхээр энэ үг болон итгэлийн амьдралын харилцаа холбоог бид хүн 애굽에서 мэддэг. 나온 이스라엘 백성들이 이제 광야 생활하는 동안에 계속 하나님께서 내려주신 만나를 먹었잖아요. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөлд амьдрах хугацаанд үргэлжлүүлэн Бурхны буулгаж өгсөн маннагаар хооллож байсан. 만나는 광야 생활하는 이스라엘 백성들에게 유일한 양식이었죠. Энэ манна цөлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмэнд цор ганц хүнс нь байсан. 출애굽기 16장 보겠습니다. Гэтэл 16-аас харъя. 출애굽기 16장 Гэтэл 16. 35절입니다. 36 дугаар ишлэл 35 дугаар ишлэл байна. 35절. За 35. 79 дугаар удас. 같이 За 읽어보겠습니다. хамт уншия. Израилийн хөвгүүд хүн оршин суудаг газар очих хүртэл 40 жил манна иджээ. Канаан нутгийн хязгаарт очих хүртэл тэд маннаг идсэн билээ. 성경은 말씀하고 있죠. Библи хэлж байна. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기까지 40년 광야 생활하는 동안에 만나를 먹었다. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн Канаан нутаг руу орохын тулд цөлд 40 жилийн турш манна идсэн. 광야에서는 먹을 게 없잖아요. Цөлд идэх зүйл байхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 내려주신 만나 외에는 먹을 게 없어요. Тэр Бурхны буулгаж өгсөн маннагаас өөр идэх зүйл байхгүй. 이스라엘 백성들은 매일 만나를 먹어서 그 힘 가지고 구름 기둥, 불 기둥을 따라서 광야를 통과했죠. Израилийн ард түмэн өдөр бүр манна идээд тэр идсэн хүчээрээ үйлэн баг нь галан багныг даагаад явж исэн. 그렇다면 Тэгвэл 자, 만나를 먹은 힘으로 광야를 통과한 이 이스라엘 백성들의 모습은 무엇을 설명하는 энэ 것이냐? маннаг идсэн хүчээрээ энэ цөлийг туулсан Израилийн ард түмний дүр төрх юуг тайлбарлаж байна? 신명기 Дэд туйл 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 신명기 8장 Дэд туйл 8. 3절. 3 дугаар ишлэл. 204 дугаар удас. 8장 3절. За 8-3 байна. 읽어보겠습니다. Уншия. Хүн зөвхөн талгаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номтхон чамайг өсгөж чиний мэддэггүй чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан маннагаар чамайг хооллож байсан. 자, 하나님께서 광야 생활하는 이스라엘 백성들에게 만나를 내려서 먹이시는 것은 무엇을 교훈한다? Бурхан цөлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмэнд маннаг буулгаад идүүлсэн юуг сургамжилж байна вэ? 구원받은 성도들이 이 땅에서 신앙생활을 하는 동안에 Аврагцсан итгэгчнэр энэ газар дээр итгэлээр амьдрах хугацаанд 매일 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 통해서 얻은 힘 가지고 신앙생활 해야 된다는 것을 교훈한다. өдөр болгон Бурханы үгийг тунгаан бодож, Бурханы үгийг тунгаан бодсон хүчээрээ өдөр болгон итгэлээр амьдрах ёстой гэдгийг сургамжилж 우리 байна. 몸이 음식을 먹고 그걸 소화시켜서 힘을 내서 활동하는 것처럼 Бидний бие ч гэсэн хоол хүнсүүдээ түүнийгээ боловсруулад тэр хүчээр нь ажилдаг шиг 우리 영혼도 있잖아요. бидний сүнс ч гэсэн 그죠? 속사람도 доторх хүн ч 하나님 гэсэн 말씀을 받아 먹고 그 힘 가지고 주님의 뜻을 행한다는 거예요. Бурханы үгийг авч идээд тэр хүчээрээ Бурханы үсийг ч гэсэн үйлддэг байна. 그런데 Гэхдээ 이스라엘 백성들 중에는 Израилийн ард түмэн дунд 만나를 먹지 못한 백성들이 있었어요. манна идэж чадахгүй ард түмэн байсан. 우리 출애굽기 16장 볼게요. За гэтэл 16-аас харъя. 출애굽기 16장 21절이에요. 21-р ишлэл байна. 16-гийн 21. 79-р удас.
16장 21절 За 16-гийн 21 байна. 읽어봅시다. Уншия. Тэд өглөө бүр хүн бүхэн идэх хэмжээгээрээ түүнийг хураалаа. Харин нар дээжлэн халуу шатахад тэр нь хайлдаг байлаа. 만나는 Энэ манна 새벽 이슬과 함께 내렸어요. үүрээр шүүдэртэй хамт бууж ирдэг 해가 байсан. 뜨면은 Нар мандвал 만나가 사라졌어요. манна ч гэсэн арилдаг байсан. 늦게 일어나면은 만나를 거둘 수 있었을까 못 Тэр 거뒀을까요? оройдод босчвол манна түүх боломжтой юу, боломжгүй юу? 만나를 거둘 수가 없는 거예요. Энэ маннаг түүх боломжгүй. 이제 게으름 때문에 일찍 일어나서 만나를 거두지 못한 백성들은 그날 하루 종일 굶는 거예요, 그죠? Тэгэхээр залхуураад эрт босож чадаагүй ард түмэн нь маннаг идэж чадаагүй учраас өдөржингөө өсөглөн байна. 그죠? Тийм үстэй? 그러면 어떻게 되겠어요? Тэгвэл юу болох вэ? 구름 기둥, 불 기둥이 떠올라서 이제 이동하면 나머지 백성들은 그 구름 기둥, 불 기둥을 따라가는데 Үүлэн баг нь галан баг нь дээш мандаад хөдлөх юм бол үлдсэн ард түмэн бол тэр үүлэн баг нь галан багныг дагаад явж байна. 만나를 먹지 못한 백성들은 구름 기둥, 불 기둥을 따라갈 힘이 없잖아. Харин манна идээгүй ард түмэн тэр үүлэн баг нь галан багныг дагах хүчгүй байна. 그죠? Тийм биз? 따라가야 되는 걸 아는 거하고 진짜로 따라가는 건 다른 거예요. Дагаад явахыг мэдэх болоод боддоор дагаад явна гэдг нь өөр. 상담하다 보면 꼭 그런 이제 식구들이 있어요. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх юм бол за ийм хүмүүс байдаг. 알아요. 저도 알아요. За тийм ээ. Би ч гэсэн 저도 알고 мэдчихэв. 있어요. 알고 Би 있어요. ч гэсэн наадах чи мэдээд байна. 근데 실제로 아는 거하고 행동하는 건 다른 거야. Тэгээ боддоор мэдэх болоод үйлдэлнэ гэдэг нь өөр. 왜 알아도 행동할 힘이 없냐? Яагаад мэдж байгаа ч гэсэн дуулууртай хандах үйлдэх хүчгүй байна вэ? 왜요? Яагаад вэ? 먹지 않으니까. Идэхгүй байгаа учраас. 하나님 말씀을 먹지 않으니까 알긴 아는데 순종할 힘이 없어. Бурхны үгийг мэдж чинь гэхдээ идэхгүй байгаа учраас үйлдэх дуулууртай хандах хүчгүй байна. 만나를 먹지 않은 백성들은 이제 무리에서 점점 뒤처지게 되는 거예요. Энэ маана идээгүй ард түмэн нь сүргээс баг багаар тасарч байна. 그럼 어떻게 된다? Тэгээд юу болох вэ? 아말렉 족속이 잡아가는 거예요. Амелек үндэсэнд баригддаг 이 байсан. 아말렉 족속이 뭘 뜻하느냐? Энэ Амелек үндэс нь юу хэлж байгаа вэ? 사단, 육신, 세상 뜻하는 거예요. Сатан, Махбод энэ ертөнцийг хэлж байна. 구원받은 성도가 말씀을 멀리하면, 말씀을 묵상하지 않으면 Аврагсан итгэж үгээс хол байгаад энэ үгийг тунгаан бодохгүй 점점 이제 주님으로부터 멀어져, 교회에서 멀어져 신앙이. баг багаар ийснээс энэ чуулганаас итгэл нь холдно. 그러면 마귀의 시험에 딱 걸려가지고 세상으로 끌려갈 수도 있어요. Тэгхийн бол бузар сүнсний сорилтонд бүдрээд энэ ертөнц рүү чирэгдээд явж болно. 그래서 구원받은 성도들은 신앙생활 속에서 말씀을 정말 가까이 해야 되는 것이 중요하다. Тиймээс аврагсан итгэгч нар итгэлийн амьдрал дотроо энэ үгтэй ойр байна гэх нь маш чухал байна. 우리 욥기 Яв. 10편 앞에 욥기 있어요. За дуулал номны урдлын ном 23장을 보겠습니다. 23-аас харъя. 10절부터 12절이에요. 10-аас 12 байна. 588 дахь удас. 10절부터 12절. 10-аас 12. 읽어봅시다. За уншия. Гэвч тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алд мэт урагш гарч ирнэ. Төвний замаар хөлмийн бат замнаж, төвний замыг би сахиж хажуу тийш хазайсангүй. Төвний уруулын тушаалаас би холдоогүй. Төвний амнаас гардаг үгсийг би өөрт минь хэрэгтэй хоолноос жилүүгээр нандинсан. 여기 아주 중요한 말씀이 있어요. Энд дээр их чухал үг байна. 자, 욥이 이렇게 고백하죠. Яв их 10절에 үлчиж байна. 10 дээр. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 Гэвч тэр миний замыг мэддэг. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. 하나님은 욥의 삶을 단련하셨어요. Бурхан Явын амьдралыг дасгалж өгсөн. 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하셔서 가나안 땅에 들어가기까지 그들을 단련하셨죠. Бурхан Израильчүүдийг Египтээс гаргаад Канаан нутаг орох хүртэл тэднийг дасгалж өгсөн. 하나님은 하나님의 백성들을 단련하십니다. Бурхан өөрийн ард түмнээ дасгалж өгдөг. 그죠? Тийм биз? 그런데 어떻게 단련하시느냐? Гэтэ хэрхэн дасгалж өгдөг вэ? 11절 12절에 중요한 말씀이 있어요. 11 12 дээр чухал үг гарч байна. 자, 11절에 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐고 치우치지 아니했다. 11 дээр түүний замаар хөлмийн бат замнаж хажуу тийш хазаагаагүй. 이게 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구별된 삶을 살았다는 거예요. Тусгаарлагдаж амьдрсан гэсэн. 네? 구별된 삶을. Тусгаарлагдсан амьдрал. 12절은 12 дээр 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼다. түүний уруулын тушнаалаас би холдоогүй. Өөрт минь хэрэгтэй хоолноос жилүүгээр тэр үгийг нандинсан. 말씀을 묵상하는 생활을 말하는 거예요. Үгийг тунгаан боддог амьдралыг хэлж байна. 레위기 11장에 보면은 육지 짐승 중에 하나님께서 정하다고 말씀하신 것이 있어요. Лев 11-р бүлгээс харах юм бол газар дээр амьтдаас Бурхны цэвэр гэж хэлсэн амьтад байгаа. 특징이 있죠.
онцлог байгаа. 뭐죠? Юу вэ? 쪽발이 갈라지고 За ац туурайтай. 되새김질하는 것. Тэгээд сэвсээ хөвдөг. 쪽발이 갈라진다는 것은 구별된 생활, 하나님 말씀 따라 세상에서 구별된 생활 하는 거 말하는 거예요. Ац туурайтай гэдэг нь бурхны үгийн дагуу энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан гэдгийг хэлж байна. 되새김질한다는 건 뭐죠? Сэвсээ хөвнө гэдэг нь юу вэ? 말씀을 묵상하는 생활을 말하는 거예요. Үгийг тунгаан боддог амьдрал. 근데 실제로 욥이 그런 삶을 살았다는 거예요. Гэтэл боддоор Йов ийхүү амьдрал. 11절은 11 дээр 쪽발이 갈라진 거 말하는 거예요. за ац туурайтай гэдгийг хэлж байна. 구별된 생활한다. Тусгаарлагдсан амьдрал. 12절은 뭐죠? 12 дээр юу вэ? 묵상하는 생활, 되새김질했다는 거예요. Тунгаан боддог, сэвсээ хөвдөг байдлыг хэлж байна. 그래서 하나님의 말씀을 묵상하는 성도가 Тэгэхээр бурхны үгийг тунгаан боддог итгэгч 구별된 삶을 살아갈 수 있다는 거예요. тусгаарлагдан амьдарч чаддаг. 그래서 신앙생활에서 말씀의 중요성은 말씀은 너무 중요하다. Тэгэхээр итгэлийн амьдралд дунд үг маш чухал. 올바른 신앙생활과 말씀의 관계를 잠깐 좀 우리가 공부를 해볼게요. Тэгэхээр зөв итгэлийн амьдрал болон үгийн харилцаа холбоог төр сурья. 크게 세 가지 사건을 공부해 보려고 하는데 За томоор 3 үйл явдлыг сурна. 사사시대 이스라엘 백성들의 모습을 통해서 교훈을 받고 Шүүгчдийн үеийн Израильчүүдийн дүр төрхөөр дамжуулан сургамж авна. 또 Бас 대제사장 여호야다가 사는 동안에 정로로 행했던 요아스 왕의 모습을 통해서 교훈을 받고 ахал дахилж Йохоядагийн амьдралын үед зөв замаар замсан энэ Йош хааны талаар сурах 또 болно. 스가랴 선지자가 사는 동안에 하나님을 구했던 우시야 왕의 모습을 통해서 교훈을 받아보죠. Бас Захараа иш үзүүлэгч амьдрч явах үед Бурхныг эрэлхийлсэн энэ Узя хааны талаар суръя. 사사기 Шүүгчд 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 구약 성경 사사기 2장 Хуучин гэрээний шүүгчд 2 7절부터 7-оос 10절까지 7-оос 10 байна. 266 дугаар 중요한 үгс. 말씀 기록되어 있죠? За энэ дээр их чухал үг гарч байна. 7절부터 10절 За 7-оос 10 읽겠습니다. уншия. Йошуаг амьд сэрүүн байхад ард олон эзэнд үйлчлэв. Мөн Израильд үйлдсэн эзний бүх агуу үлсийг харсан ба Йошуагоос урт насалсан ахмадуудыг амьд сэрүүн үед ч гэсэн ард олон эзэнд үйлчлэв. Эзний зарц Нууны хүү Йошуа 110 наснда өөд болов. Хүмүүс түүний Гааш уулын хойно байдаг Ефраимийн уулархаг нутагдах түүний өвлөн авсан хот Тимнат Хирест оршуулв. Тэр үеийн хүмүүс бүгд эцэг өвгөттэйгээ нэгдэхэд эзнийг ч мэдэхгүй. Израилийн төлөө үйлцэн түүний үйлсийг ч мэдэхгүй. Өөр залуу үеийнхэн төрөн гарчээ. 7절에 보면 7-оос 10-д 이스라엘 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 Канаан нутагт орсон Израилийн ард түмэн 여호수아가 사는 날 동안과 Йошуаг амьдарч байгаа хугацаанд болон 여호수아와 함께 살았던 그 장로들이 사는 동안에는 하나님을 섬겼다. бас Йошуатай хамт амьдарч исэн ахмадууд амьд сэрүүн байх үед бурхантай хамт алхаж байсан. 그죠? Тийм биз? 왜? 여호수아와 여호수아 함께 살았던 장로들은 계속해서 백성들에게 하나님 말씀을 알려줬거든. Яг тэгэхээр Йошуа болон Йошуатай хамт байсан ахмадууд үргэлжлүүлэн Израилийн ард түмэнд бурхны үгийг хэлж өгсөн. 하나님 말씀을 듣는 동안에는 하나님 앞에 바르게 살아가는 거예요. Бурхны үгийг сонсох хугацаанд бурхны өмнө зөөр амьдарсан. 그런데 Гэтэл 자 10절에 뭐라고 돼 있어요? 10 дээр юу гэж байна? 자, 그 세대가 다 죽고 하나님을 알지 못하게 되니까 어떻게 된다? Тэр үеийнхэн бүгд үхээд бурхныг мэдэхгүй болсон чи яасан бэ? 11절에 나오죠? 11 дээр гарч байна. 11절 읽어보겠습니다. 11-ыг уншия. Израилийн хөгөөд Баалуудад үйлчлэн эзний мэлмийн өмнө ёрын мөг үйлдэв. 사사기 내용을 보면 Тэгэхээр шүүгчд номны агуулгыг харвал 자, 이스라엘 백성들이 사사가 있는 동안에는 하나님을 섬기다가 Израилийн ард түмэн шүүгчд байх үед бурханд үйлчилж байгаа. 사사가 죽으면 또 하나님 버리고 우상 숭배하고 Шүүгч нь үхэх юм бол бурхныг мартаад шүтэн шүтдэг 이런 байсан. 생활이 반복이 돼요. Ийм үйл явц давтагддаг. 사사기에만 12명의 사사가 나와요. За шүүгчд номон дээр гэхэд 12 шүүгч гардаг. 12명의 사사가 나왔다는 것은 무슨 뜻이냐? 12 шүүгч гарч ийна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 계속해서 이런 생활 하나님의 말씀 사사가 있는 동안에는 하나님 말씀 듣고 순종하다가 Үргэлжлүүлэн энэ шүүгч байх үед бурхны үгийг сонсоод үгэнд нь дуулууртай хандан амьдарч байгаа. 사사가 죽으면 하나님 잊어버리고 또 죄짓고 Шүүгч үхэх юм бол бурхныг мартаад дахиад гим хийдэг. 이런 삶이 반복됐다는 거예요. Энэ амьдрал давтагдсан байна. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 사사기 여러분 이제 읽어보셨는지 모르겠지만 Та бүхэн шүүгчд номыг уншиж үзсэн үү? 사사기 처음 이렇게 시작해요. Шүүгчд ном эхний хэсэг дээр ингэж эхэлдэг. 하나님께 묻는 모습이 나와요. Бурхнаас асууж байгаа дүр төрх гардаг. 잠깐 봅시다. За хамтдаа харъя. 사사기 1장 1절 За шүүгчд 1:1.
읽어봅시다. За уншия. Йошуаг өөд болсны дараа Израилийн хөгөөд эзнээс Канаанчуудын эсрэг довтолж тэдэнтэй тулалдахад хэн бидний тэргуунд явах вэ гэж асуусан. 자, 사사기 1장 1절을 읽기 시작하죠. За шүүгчд нэг ингэж 이스라엘 자손이 하나님께 묻는 모습으로 시작이 되잖아요. Израильчууд эзнээс бурхнаас асууж байгаа байдлаар эхэлж байна. 그죠? Тийм багаз? 하나님께 묻으니까 하나님께 묻고 행하니까 하나님께서 도와주시는 거예요. Бурхнаас асуугаад үйлцэн чинь бурхан тусалж байна. 2절에 말씀하시잖아요. Хоёр дээр хэлж байна. 유다 자손에게 내가 이 땅을 그 손에 너희 손에 붙였다라고 말씀하셔요. Юда увагт би та нарын гарт энэ үндэснийг өгсөн, энэ газрыг өгсөн. 이 이스라엘 백성들이 하나님께 묻고 하나님의 말씀을 따라 행할 때는 하나님이 도와주셔요. Израильчууд бурхнаас асуугаад бурхны үгийн дагуу үйлдэх үед бурхан тусалсан. 그런데 사사기 끝이 어떻게 끝나느냐? Тэгэд энэ шүүгчд номны төгсгөл яаж дуусах вэ? 21장 21-ийн 25절 25. 25절 읽어봅시다. За 25-ыг уншийе. Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. Хүн бүр өөр өөрийн нүдэнд зөв зүйтэй гэснээ үйлдэж байлаа. 시작은 참 좋았는데 그죠? Эхлэл нь үнэхээр сайхан байсан шүү дээ. 하나님께 물고 시작했는데 이제 시간 지나면서 점점 하나님 잊어버려 이제. Бурхнаас асууж эхэлсэн. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрөөд байнга бурхныг мартсан. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. 이스라엘 왕이 누구예요? Израилийн хаан хэн бэ? 하나님. Бурхан. 하나님이 안 계신 게 아니잖아요. Бурхан байхгүй юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 뭐 한 거예요? Тэгвэл юу хийсэн бэ? 하나님 잊어버린 거예요. Бурхныг мартсан гэсэн үг. 하나님 잊어버리니까 어떻게 되는 거예요? Бурхныг мартсан чинь яаж байна? 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. Өөр өөрийн нүдэнд зөв зүйтэй гэснээ үйлдэж 자기의 байлаа. 생각대로, Өөрийн бодлоороо, 자기 고집대로. өөрийн зөрүү цангаараа 그렇게 삶을 살면서 점점 낮아지고 비참해지게 되는 거예요. иймэрхүү амьдрчаад улам дорд ороод хөөрхилтэй болсон байна. 사사기에 기록된 이스라엘 백성들의 모습은 우리에게 무엇을 교훈합니까? Шүүгчд номон дээр бичигдсэн Израилийн дүр төрх бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 올바른 신앙생활, 능력 있는 신앙생활은 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 필요하다는 거 교훈해주고 있는 Зөв 거예요. итгэлийн амьдрал, хүч чадалтай итгэлийн амьдралд Бурхны үгийн дагуу амьдрах нь хэрэгтэй гэдгийг бидэнд сургамжилж байна. 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 하나님께 묻고 하나님 말씀을 순종할 때에는 능력 있는 삶을 살았는데 Ханаануудад орсон Израилийн ард түмэн Бурхнаас асуугаад Бурхны үгэнд дуулууртай хандах үед хүч чадалтай итгэлээр амьдрсан. 그들이 하나님을 잊어버리니까 Гэтэл тэд Бурхныг мартаад 점점 낮아지고 비참해지게 되는 거예요. уламжлалд дорд орсон хөөрхилтэй болсон. 자, 두 번째, Хоёрт нь 우리 역대하 24장을 보겠습니다. за хоёрдугаар шаш дээр 24-өөс харъя. 역대하 24장 Хоёрдугаар шаш дээр 24. 507 дугаар хуудас 1절 2절이에요. 1 2 дугаар ишлэл 507 дугаар хуудас 1절 2절 읽겠습니다. За 1 2-ыг уншийе. Йош хаанаар өргөмжлөгдөхдөө 7 настай байсан бөгөөд тэрээр Иерусалимд 40 жил хаанчилжээ. Түүний эхийг Бершабагаас гаралтай Зибя гэдэг байв. Дахилж Ихоядагийн бүх өдрийн турш Йош эзний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэв. 요아스는 남유다 8번째 왕인데요. Йош өмнөд Юдаан 8 дахь хаан. 여기 보면 7세에 왕의 자리에 오르잖아요. За эндээс харах юм бол 7 наснда хаан суудал сууж 그죠? байна. 뭘 알겠어요. 그죠? Тэгээ юу мэдэх вэ? 7살짜리가 왕이 올라가지고 뭘 알겠어요. 7 настай хүүхэд хаан болчиход юу мэдэх вэ? 근데 이 요아스가 하나님 보시기에 바르게 살았대요. Гэтэл энэ Йош бурхны мэлмид зөв амьдрсан. 어떻게 그럴 수 있었죠? Тэгвэл яаж тэгж амьдрсан бэ? 대제사장 여호야다가 요아스에게 하나님 말씀을 계속해서 알려준 거예요. Ахлах дахиж Ихояда Йошт байнга бурхны үгийг хэлж зааж сургасан. 그래서 대제사장 여호야다가 사는 동안에 요아스는 하나님 앞에 바르게 살아갑니다. Ахлах дахиж Ихояда амьдрах хугацаанд Йош гэсэн бурхны өмнө зөв амьдрдаг. 그런데 Гэтэл 이 대제사장 여호야다가 죽으니까 어떻게 되느냐? Ахлах дахиж Ихояда үгсний дараа яадаг вэ? 하나님을 버리고 우상을 섬겨요. Бурхныг мартаж шүтэн шүтдэг. 자, 여기 За энд 17절에 보면 17 дугаар ишлэгийг харвал 여호야다가 죽은 후에라고 되어 있죠. Ихояда үгсний өөд болсны дараа гэж байна. 그죠? Тэгж байгаа. 17절, 18절 한번 읽어보겠습니다. За 1-ийн 24-ийн 17 18-ыг уншия. За уншия. Гэвч Ихоядаг өөд болсны дараа Юдагийн түшмэд ирж хаанд мэхийсэнд хаан тэднийг сонсов. Тэд эцэг өвгдийнхөө бурхан болох
эзний өргөөг орхин Аширогийн модон шом болон шүтээнүүдэд үйлчилжээ. Тэдний энэ гин буруугийн улмаас Юда болон Иерусалим дээр ял бууж ирэв. 자, 여호야다를 우리 자신이라고 한번 생각해 보죠. За энэ Ихоядаг бид бүхэн 아니, өөрсдөө 여호와스를 우리 자신이라고 생각해 За 보죠. энэ Йошиг бид бүхэн өөрсдийгөө гэж бодъё. 여호야다는 누구르겠어요? Тэгвэл энэ Ихояда хэн байх вэ? 말씀. Үг. 요아스 왕이 대제사장 여호야다의 가르침 받는 동안은 하나님 뜻을 따라 살았어. Йош ахлах тахаж Ихоядын заавар зөвлөгөөг авах үедээ Бурхны үгийн дагуу дагаж үйлддэг байсан. 근데 말씀이 없어지니까 어떻게 돼요? Гэтэл үг байхгүй болсон чи яасан бэ? 죄를 짓는 거예요. Гэм нүгэл үлдэж байна. 그죠? Тийм биз? 우리 신앙생활도 마찬가지다. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 우리 안에 Бидний дотор 대제사장이 살아 있으면, ахлах тахилч амьд байгаа. 하나님 말씀이 살아 있으면, Бурхны үг амьд байвал 사사가 살아 있으면, шүүгч амьд байвал 하나님 말씀 따라 살아감으로써 하나님의 능력과 도우심을 얻고 신앙생활하는 거예요. Бурхны үгийн дагуу амьдарч аваад Бурхны тусламж хүч чадлыг олж аваад итгэлээр 사사가 амьдрал. 죽으면, Гэтэл шүүгч 우리 өгч 안에서 사사가 죽으면, бидний дотор байгаа шүүгч өгөхүүд 내 삶에서 대제사장이 죽으면 миний амьдралд ахлах тахилч өгчүүд 어떻게 된다? юу болох вэ? 하나님 말씀에서 떠나 죄악된 길로 나아간다. Бурхны үгнээс холдоод гим нүгэлт амьдрал руу явна. 또 세 번째는요. Гуравт нь 우리 스가랴 선지자가 사는 동안에 하나님 구했던 우시아 왕의 모습을 잠깐 살펴볼게요. Захараа иш үзүүлэгч амьд байх үед одоо Бурхны үг эвлэхэлсэн Узия хааны талаар сурах. 역대하 26장 За 2 дугаар шатар 26. 5절을 4절 5절 읽어볼게요. За 4 тэгээд 6 дугаар ишлэл байна. 4절 5절 4 5 дугаар ишлэл. За уншлаарай. За уншия. Тэрээр эцэг Амазагийнхаа хийсэн бүгдийг дуурайн эзний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэв. Бурхнаас эмээхийг сургаж байсан Захариягийн өдрүүдэд тэрээр Бурхныг эрэлхийлсээр байв. Тэрээр эзнийг эрэлхийлэх тусам Бурхан түүнийг амжилттай болгов. 10절에 이제 3절에 보면 우시아는 남유다의 10번째 왕이에요. За 3 дугаар ишлээс харах юм бол Узия өмнөд Юудаан 10 дахь хаан. 16세라는 어린 나이에 왕이 됐죠. 16 гэсэн балчир наснда хаан судалсан. 근데 우시아가 어떻게 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수가 있었느냐? Тэгэл Узия яаж Бурхны хүсэл дотор амьдрч чадсан бэ? 5절에 그 이유가 나오죠. 5 дээр энэ шалтгаан гарч байна. 하나님의 말씀을 밝히 아는 스가랴 선지자가 사는 날 동안에는 하나님을 구했고 Бурхнаас эмээхийг сургаж байсан Захарийн өдрүүдэд Бурхныг эрэлхийлсээр байсан. 저가 하나님을 구할 동안에는 하나님께서 형통케 하셨다. 도와주셨다는 거죠. Тэрээр эзнийг буюу Бурхныг эрэлхийлэх хугацаанд Бурхан тэр хугацаанд амжилттай болгосон гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그런데 스가랴 선지자 죽고 나면 어떻게 되느냐 이제 Энэ Захария шүзүүлэгч өгсөний дараа юу болсон бэ? 16절에 나와요. 16절. 16 дээр гарч байна. 읽어봅시다. За 16-г уншия. Гэвч хүчирхэг боломогцоо түүний зүрх сэтгэл ихэд бардан болсноос болж тэрээр завхарч өөрийн бурхан эзний эсрэг харш юм хийв. Тэрээр утгын таглын ширээн дээр утлаг уугуулгаар эзний сүмд орсон юм. 스가랴가 선지자가 죽고 나니까 금방 마음이 또 교만해져 가지고 Захария шүзүүлэгч өгсөний дараа тэр доороо сэтгэлэн бардан болоод 자기가 해서는 안 되는 일을 하려고 했다는 거예요. өөрийн хийж болохгүй зүйлийг хийх гэж оролцсон. 아무리 왕이라도 성전에 들어가서 향을 사르는 수는 없는 거잖아요. Хичнээн хаан байсан ч ариун өнгөрөөнд ороод утлаг уугуулж болохгүй. 그건 대제사장만 할 수 있는 일인데 Энийг зөвхөн ахлах тахилч хийж 이 болно. 우시아 왕이 교만해져 가지고 이제 자기가 향을 사르려고 했어요. Гэтэл Узия хаан бардан болоод өөрөө утлаг уугуулах гэж оролцсон. 여러분, 우리도 마찬가지예요. Хүмүүсээ бид хүн ч гэсэн 우리가 адилхан. 하나님의 말씀으로 가르침 받고 살 동안에는 마음을 겸손하게 지키고 신앙생활 할 수 있어요. Би ч гэсэн Бурхны үгээр заавар зөвлөгөөг аваад амьдрах үед сэтгэл маань даруугаар итгэлээ сахиад амьдрч чадна. 말씀이 없으면 Харин үг байхгүй. 마음이 Үг энэ сэтгэл маань 교만해지죠. 그죠? бардан болдог шүү дээ, тийм ээ? 그럼 교만해지면 결국 또 하나님 말씀을 떠나서 불순종하는 삶을 살게 돼요. Бардан болох юм бол эцэстээ Бурхны үгээс холдоод дуулуургүй хандаж амьдрдаг. 자, 말씀과 신앙생활의 관계를 우리가 잘 알아야 된다. Тэгэхээр үг болон итгэлийн амьдралын харилцаа холбоог бид хүн сайн мэдэх хэрэгтэй. 우리는 하나님의 말씀을 따라 신앙생활 하는 거예요. Бид Бурхны үгийн дагуу итгэлээр амьдрдаг. 내가 끝까지 하나님의 바르게 신앙생활 하기 위해서는 늘 말씀을 가까이 해야 된다. Би эцэг хүртэл Бурхны өмнө зөв итгэлээр амьдрахыг хүсчихвэл үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 자, 그렇다면 우리는 어떤 마음을 가지고 하나님 말씀을 대해야 되느냐? Тэгвэл бид хүн ямар зүрх сэтгэлээ Бурхны үгтэй харьцах хэрэгтэй вэ? 구원을 얻는 것도 올바른 신앙생활도 말씀을 통해서 된다 그랬어요. Авралыг олж авахч тэр зөв итгэлийн амьдралч тэр үгээр боломжтой гэж хэлсэн. 자, 그런데 Гэхдээ 하나님 말씀을 듣는다고
해서 다 깨닫는 게 아니에요. Бурхны үгийг сонслоо гэд бүгдийг нь ухаардаг гэсэн үг биш ээ. 중요한 건 합당한 마음의 자세를 가져야 된다. Гол зүйл нь зохистой сэтгэлийн байр байдалтай хандлагатай байх 출애굽기 хэрэгтэй. Гэтэл 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 출애굽기 3장 1절부터 Гэтэл 3:1-ээс 5절까지 5 байна. 63 дахь удас 읽어보죠. уншия. Мосе хадам эцэг Медианы тахилж Итрогийнхоо хонин сүргийг хариулж байв. Тэрээр сүргийг цөлийн араар тууж Бурхны уул хориовд хүрчээ. Эсний тэнгэрэлж өргөст бутан дундаас галын дөлөн дунд түүнд үзэгдэв. Харагтун бутанд гал дүрлэж байсан боловч бут шатахгүй байгааг Мосе харлаа. Тэгээд Мосе бут яагаад шатахгүй байгаа энэ гайхамшигт үзэгдлийг очиж харъя байз гэлээ. Тэрээр харахаар эргэснийг эзэн үдсэн агаад бутан дундаас түүнийг бурхан дуудан. Мосе гэсэн тэрээр би энд байна гэж хэлв. Тэгтэл нааша бүү орд чиний зогсож байгаа газар ариун газар учраас хөлдөх шаахаага тайл гэж тэр айлдав. 자, 이 보면은 모세가 떨기나무에 불이 붙은 모습을 보고 이제 그게 신기해가지고 가까이 오잖아요. За эндээс харах юм бол Мосе өргөс будны дунд гал дүрлзээд шатахгүй байгааг хараад гайхахаар очиж 그때 харсан. 하나님께서 모세가 하나님께 가까이 오는 모습 보고 이제 모세를 부르시고 말씀하시죠. Гэтэл бурхан тэр үед Мосе ойртож байгааг хараад Мосег дуудан хэлдэг. 이 뭐라고 말씀하셔요? Тэгээ юу гэж хэлж байна? 5절에 5 дээр 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. чиний зогсож байгаа газар ариун газар учраас хөлдөх шаахаага тайл. 무슨 말이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 하나님 앞에 바른 마음의 자세를 가져야 될 것을 말씀하는 거예요. Бурхны өмнө сэтгэлийн зөв хандлагатай байхыг хэлж байна. 우리는 Бид нар 이전에 이제 그런 말씀했죠. за өмнө нь тэгж 사람이 хэлж 구원을 байна. 받으려면 Хүн аврагдъя гэвэл 하나님의 말씀에 대한 호기심이 지속적인 관심으로 바뀌어야 된다 그랬어요. Бурхны үгэнд хандж байгаа тэр сониос сан үргэлжлүүлэн анхаарал болж өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 사람은 호기심 때문에 구원받는 게 아니죠. Хүн сониос зандаа хөтлөгдөд аврагддаг юм биш 그죠? үү? Тийм биз? 말씀을 처음 들을 때는 호기심을 가져. 성경 이런 말씀도 있네. 야, 이거 신기하네. 우리 그런 호기심을 갖습니다. Үгийг анх сонсохдоо бол сониос зандаа хөтлөгдөд Библиэлд чи ийм үг шүү дээ. Ямар хачин юм бэ гээл тэгэл сониос зангаараа сонсдог. 근데 호기심으로 끝나면 구원받을 수가 없잖아요. Гэтэ энэ сониос зангаараа дуусчих юм бол аврагдах боломжтой. 그죠? Тийм биз? 호기심이 지속적인 관심이 돼야 돼. Харин энэ сониос зан үргэлжлүүлэн анхаарал болж 그게 өөрчлөгдөх 확신이 хэрэгтэй. 될 때 이제 구원을 받는 거예요. Тэгээд тэр нь бат итгэл болох үед аврагддаг байна. 구원받은 후에 신앙생활도 마찬가지다. Аврагсны дараах итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 단순히 말씀에 대해서 호기심을 갖는 게 아니고 Ердөө үгэнд хандсан сониос зан биш. 합당한 마음의 자세를 갖고 말씀을 배울 때 우리 믿음이 성장하고 우리 삶이 변화된다는 거예요. Зохистой энэ сэтгэлийн байр байдалтай үгэнд хандах үед бидний итгэл чигсэн өсдөг, өөрчлөгддөг байна. 자, 그러면은 Тэгвэл 자, 하나님의 말씀을 배울 때 우리가 어떤 마음을 갖고 배워야 될까? Бурхны үгнээс сурахдаа бид хүн ямар сэтгэлийн хандлагатай сурах вэ? 많은 중요한 내용들이 있지만 세 가지만 말씀드릴게요. За их олон агуулгууд байгаа ч гэсэн гурван зүйлийг хэлье. 첫 번째는 이 말씀을 Эхнийх нь энэ үгийг 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 받아야 된다. хүний үгээр бус Бурхны үгээр хүлээж авах 두 хэрэгтэй. 번째는 Хоёрт нь 하나님의 뜻을 깨닫고자 하는 마음으로 말씀을 배워야 된다. Бурхны хүслийг ухаарыг гэсэн сэтгэлээр үгийг сурах хэрэгтэй. 세 번째는 Гуравт нь 하나님께 순종하고 하나님을 경외하고자 하는 마음으로 말씀을 배워야 된다. Бурхан дуулууртай хандаж Бурханаас эмээг харгал сурыг гэсэн сэтгэлээр үгийг суралцах хэрэгтэй. 데살로니가 전서 2장입니다. За, нэгдүгээр Тесалоник 2 байна. 데살로니가 전서 2장 Нэгдүгээр Тесалоник 2 13절 13 дугаар ишлэл. 1338 дугаар удас 읽어볼게요. За 2:13-ыг уншийе. Та нар биднээс Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин итгэдэг та нарын дотор ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Үүнд бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм. 이 말씀을 우리가 수요일 날, 주일 날 이렇게 말씀을 들으러 오잖아요, 교회에. Бид хүн чуулган дээрээ лав гараг эзний өдөр үгийг сонсохоор ирдэг штэ тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 근데 우리가 물론 사람의 말을 들으려고 오는 건 아니에요. Мэдээж бид хүн хүний үгийг сонсохоор ирж байгаа юм биш. 그런데 Гэхдээ 말씀을 듣다 보면요. үгийг сонсоод үзвэл 하나님의 말씀으로 알고 듣는 게 아니고 어느 순간 그냥 사람의 말로
받아들이는 경우가 있을 수 있다. Бурхны үгийг сонсохдоо Бурхны үгээр сонсож сурдаг юм биш. Нэг мэдгэд л хүний үгээр хүлээж авч сонсдог. 우리가 주일날 수요일날 이제 배우는 말씀을 하나님께서 나에게 주시는 말씀이라고 알고 듣는다면 Тэгэхээр бид бүхэн 5 гориг эзний өдөр сонсож байгаа үгээ Бурхан надад өгч байгаа үг гэж мэдээ сонсвол 우리는 정말 간절하고 겸손한 마음으로 말씀을 듣게 될 것이고 бид бүхэн үнэхээр чин сэтгэлээсээ даруугаар үгийг сонсох болно. 그런 마음으로 말씀을 들을 때에 그 말씀이 그 속에서 역사하시는 거죠. Ийм сэтгэлээр үгийг сонсох үед энэ үг тэр хүний сэтгэл дотор ажиллаа явуулна. 여기 이렇게 돼 있잖아요. Энэ дээр тэгж байна. 하나님의 말씀으로 알고 듣는 사람 속에 말씀이 역사한다. Бурхны үгийг хүлээн авч сонсож байгаа хүний дотор Бурхан ажилтгаа гэж байна. 그죠? Тэгж байгааз 하나님 말씀이 누구 속에 역사한다? тэгэхээр Бурхны үг хэний дотор ажилтдаг гэнэ үү? 기록된 말씀을 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 받는 자 속에 말씀이 역사한다. Бичигдсэн үгийг хүний үгээр бус Бурхны үгээр мэдэж сонсох үед Бурхан тэр хүний дотор ажилтгаа гэж байна. 사도행전 Үйлс 10장을 볼게요. 10-аас харъя. 사도행전 10장에 보면요. Үйлс 10 дугаар бүлэг дээр 백부장 고넬료가 구원받는 사건이 기록되어 있는데 Луутын дарга Корнел аврагдж байгаа үйл явдал бичигдсэн. 고넬료가 이제 베드로를 청해서 말씀을 듣게 됩니다. Энэ Корнел Петрээр дамжуулан үгийг сонсдог. 그때 이렇게 얘기를 해요. Тэр үед ингэж хэлдэг. 사도행전 10장 Үйлс 10 33절부터 33-аас 33절만 읽어보죠. 33절. 33-ыг л хамт уншия. Тэгээд би тань руу тэр даруй хүн явуулав. Таны ирсэн тань сайн хэрэг боллоо. Эзний танд тушаасан бүхнийг сонсохоор идүүгээ бид Бурхны өмнө энд байцгааж байна гэжээ. 자, 이 말은 지금 고넬료가 베드로에게 하는 말이죠. Энэ үг Корнел Петр тандан хэлж байна. 내가 당신에게 사람을 보내었더니 이제 잘 오셨습니다. Би тань руу хүн явуулсан ирсэн чинь сайн хэрэг 자, боллоо. 이제 우리는 하나님께서 당신에게 명하신 하나님의 말씀을 듣고자 하여 하나님 앞에 있습니다. Одоо бид бүхэн эзэн Бурхан танд айлцсан үгийг сонсохоор бид бүхэн Бурхны өмнө ирсэн байна. 고넬료는 시몬 베드로가 전해준 말씀을 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 받았기 때문에 구원을 받은 거죠. Корнел Симон Петрийн дамжуулсан үгийг хүний үгээр бус Бурхны үгээр сонсож хүлээж авсан учраас аврагдсан. 우리도 주일날, 수요일날 이렇게 말씀을 배울 때 이런 고넬료 같은 마음의 자세가 필요한 것 같아요. Бид бүхэн ч гэсэн эзний өдөр 5 гориг үгээс сурахдаа Корнелтэй адилхан сэтгэлийн хандлага хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 주신 말씀을 듣기 위해서 사람 앞에 있는 게 아니고 하나님 앞에 있습니다라는 마음의 자세로 말씀을 들어야 되겠죠. Бурхны үгийг сонсож Бурхны өгсөн үгийг сонсохын тулд хүний үгээр бус Бурхны үг гэж хүлээж авч сонсох тийм сэтгэлийн хандлага хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 두 번째는 Хоёрт нь 하나님의 뜻을 깨닫고자 하는 마음으로 말씀을 배워야 된다. Бурхны хүслийг ухааръя гэсэн сэтгэлээр үгийг сурах хэрэгтэй. 성경은 하나님의 말씀이잖아요. Энэ Библи бол Бурхны үг. 성경 속에는 하나님의 뜻과 계획이 나와 있어요. Энэ Библи дотор Бурхны хүсэл төлөвлөгөө гарч байгаа. 하나님이 어떤 분이신지, Бурхан гэж хэн бол? 우리를 향해서 하나님이 어떤 생각을 갖고 계신지, Бурхан бидэн рүү хандаад ямар бодолтой байгааг. 하나님은 하나님의 뜻과 계획을 우리에게 알려주셔서 위해서 성경을 기록해 주셨어요. Бурхан бидэнд өөрийн хүсэл төлөвлөгөөг мэдүүлэхийн тулд бидэнд Библийг бичиж өгсөн. 그렇기 때문에 우리도 하나님 말씀 배울 때에 Тиймээс бид бүхэн ч гэсэн Бурхны үгийг 하나님의 сонсохдоо 뜻과 하나님의 계획, 하나님의 마음을 이해하고자 하는 마음으로 말씀을 배워야 되겠죠. Бурхны хүсэл, Бурхны төлөвлөгөө, Бурхны сэтгэлийг ойлгоё гэсэн сэтгэлээр үгийг сонсох хэрэгтэй. 예레미야 Иремья 33장을 보겠습니다. 33-аас харъя. 예레미야 33장 Иремья 33 2절 3절입니다. 2 3 дугаар ишлэл байна. 894 дугаар удас. 2절 3절 За 2 3 읽어보죠. уншия. Газар дэлхийг бүтээсэн эзэн тогтоохын тулд түүнийг бүрэлдүүлсэн эзэн ингэж айлдаж байна. Түүний нэр бол эзэн. Намайг дууд. Би чамд хариулж чиний мэдэхгүй аваа хүчит зүйлийг би чамд ярина. 3절에 말씀했죠. 3 дээр хэлж байна. 너는 내게 부르짖으라. Чи намайг дуудаа. 그러면은 Тэгвэл 하나님의 크고 비밀한 일을 내게 보여주리라. Бурхан аваа хүчит зүйлсээ чамд
ярина гэж. 하나님은 찾는 자에게 나타내 주셔요. Бурхан хайж байгаа нэгэнд илчилдэг. 우리가 정말 말씀을 배울 때에 하나님의 뜻, 하나님의 마음을 알고자 하는 간절한 마음으로 말씀을 들어야 된다. Тиймээс бид бүхэн үгийг сонсохдоо Бурханы хүсэл, Бурханы сэтгэлийг чин сэтгэлээсээ ойлгоё гэсэн сэтгэлээр үгийг сонсох хэрэгтэй. 세 번째는 Гуравт нь 하나님을 경외하고 하나님을 순종하고자 하는 마음으로 말씀을 배워야 된다 그랬어요. Бурханаас эмээж Бурханд дуулууртай хандъя гэсэн сэтгэлээр үгийг сурах хэрэгтэй гэсэн. 우리 신명기 17장을 보겠습니다. Дээд туйл 17-оос харъя. 신명기 17장. Дээд туйл 17. (214) дугаар удас 18절부터 20절까지. 18-аас 20 дугаар ишлэл. 17장 18절부터 20절까지 읽어볼게요. Дээд туйл 17-гийн 18-аас 20-ыг уншийе. Тэрээр хаанчлалынхаа сэнтид залрангуудаа Лев овгийн тахилч нарын өмнө байдаг номоос энэ хуулийг өөртөө хуулан бичиж аваад өөртөө байлгаж түүнийг амьдралынхаа бүхий л өдөр унших ёстой. Ингэснээр тэр уг хуулийн бүх үг буюу эдгээр зарилгийг сахин үлдэж эзэн бурхнаасаа эмээхийг сурах бөгөөд зүрх нь ах トゥ унараасаа дээгүүр өргөгдөхгүй. Мөн уг тушаалаас баруун тийш зүүн тийш хазаахгүй юм. Ингэснээр тэр өөрөө болон хөвгүүд нь Израилийн дунд урт удаан хаанчлана. 18절에 보면 그가 왕 위에 오르거든이라고 돼 있죠. За 18- дээр тэрээр хаанчлынхаа гэж байна. 베드로 사도는 이렇게 말했어요. 너희는 왕 같은 제사장들이요. За Илч Петр ингэж хэлсэн, та нар хаан тахилч. 구원받은 성도들. 이렇게 하시는 말씀이죠. Аврагдсан итгэгчнэр тандан хэлсэн үг байна. 왕이 오른다는 것은 존귀한 사람이 된다. 하나님 보실 때 존귀한 사람이 구원받은 성도들이잖아요. Тэгэхээр хаан судал сууна гэдэг чинь Бурхны мэлмид аврагдсан итгэгчнэр үн цэнтэй орших уу гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 이제 구원받은 후에 이제 하나님을 경외하는 삶을 살아가는데 Одоо аврагснаас хойш Бурханаас эмээгээд амьдрах хэрэгтэй. 성경은 우리에게 하나님을 경외하는 법을 알려줍니다. Библи бидэнд Бурханаас эмээх аргыг зааж өгч байна. 하나님을 경외하는 삶은 자연스럽게 되는 게 아니에요. Бурханаас эмээж байгаа амьдрал аяанда болчихгүй. 하나님을 경외하는 삶은 배워야지만 되는 거예요. Бурханаас эмээх амьдралыг сурчиж л болдог. 그죠? Тийм биз? 그래서 19절에 말씀하고 있는 거예요. Тиймээс 19-дэр хэлж байна. 평생에 하나님 말씀을 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 Бурхны үгийг өөртөө байлгаж түүнийг амьдралынхаа бүхий л өдөр унших ёстой. 하나님 경외하는 길을 배우며 Тэгээд Бурхан эзнээсээ эмээхийг сурах бөгөөд 우리는 말씀을 통해서 하나님을 경외하는 법을 배우고 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 거예요. бид хүн үгээр дамжуулан Бурханаас эмээх аргыг сураад Бурханаас эмээгээд амьдрах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 또 하나 За дахиад ингэн. 말씀을 통해서 얻는 유익을 좀 간단하게 말씀을 드려볼게요. Үгээр дамжуулан олж авдаг ашиг тусыг тавчхан хэлээ. 많은 것들이 있겠지만 За олон зүйл байгаа. 첫 번째 Эхнийх нь 우리가 겸손한 마음으로 끝까지 신앙생활을 할 수가 있어요. бид даруй сэтгэлээр эцэг хүртэл итгэлээр амьдрч чадна. 아까 여기 우리 20절에 보면 За 20 дугаар ишлэгийг харуул. 자, 구원받은 성도가 하나님 말씀을 가까이 하고 하나님 경외하기를 배우면은 어떻게 된다? Аврагсан итгэгч Бурхны үгтэй ойр байгаад Бурханаас эмээх аргад сурвал юу болдог вэ? 20절에 그 마음이 교만하지 않고 20 дээр зүрх нь бардан болохгүй. 말씀에서 좌우로 치우치지 않고 신앙생활 할 수 있다. Үгнээс баруун тийш, зүүн тийш хазаахгүй итгэлээр амьдрч чадна. 구원을 받았지만 우리 안에는 교만한 마음이 있어요. 그죠? Аврагдсан ч гэсэн бидний дотор бардам сэтгэл байгаа. 하나님의 말씀으로 우리 마음을 잘 지키면 Бурхны үгээр өөрийн сэтгэлээ сайн хамгаалвал 믿음에서 떠나지 않고 주님 오시는 그 날까지 올바르게 신앙생활 할 수 있다. итгэлээсээ холдолгүй эзэн ирэх өдрийг хүртэл зөвөр итгэлээр амьдрч чадна. 두 번째는 Хоёрт нь 마음에 큰 평안과 담대함을 얻게 된다는 거예요. сэтгэлдээ бэлхэм амар тайван эр зориг олж авна. 시편 Дуулал 119편입니다. 119, 시편 119편 дуулал 119, 165절 165. (704) удас 시편 119편 165절 읽어볼게요. дуулал 119-ийн 165-ыг уншийе. Таны хуулийг хайрлагчид агуу амар амгалан байдаг бөгөөд тэднийг бүдрүүлэх зүйлч байдаггүй. 하나님의 말씀을 붙잡는 사람,
Бурхны үгнээс зурж байгаа хүн, 하나님의 말씀을 자기 삶의 기준, 원칙으로 삼고 살아가는 성도, Бурхны үгийг өөрийн амьдралын хэмжүүр зарчим болгоод амьдарч байгаа итгэгч, 그런 성도에게는 하나님께서 큰 평안을 주신다고 약속을 했어요. ийм итгэгчид Бурхан агуу амар амгалан өгнө гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 우리가 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때에 Бид Бурхны үгийн дагуу амьдрах үед 세상 사람들의 그 하는 근심에서 우리가 벗어나서 энэ ертөнцийн хүмүүсийн санаа зовдөг шаналлаас бид хүн гарч чадна. 하나님 주시는 큰 마음의 평안을 얻고 담대하게 신앙생활 할 수 있다. Тэгээд Бурхны үгөх агуу амарлан олж аваад зоригтойгоор итгэлээр амьдрч чадна. 이사야서 Исая 26장도 볼게요. 26-аас харъя. 이사야서 26장 Исая 26. 3절입니다. 3 дахь ишлэл. Долоонзон 96 дахь удаас. 읽어볼게요. За 26-гийн 3-ыг уншийе. Танд итгэдэг учраас бодол санаа нь бат хүнийг амар тайван дотор та хамгаална. 누가 이제 하나님께서 그 평강을 주장해 주시느냐? Бурхан хиний 누구의 마음에 평강을 주시느냐? за бурхан хиний зүрх сэтгэлд амар амгалан өгдөг вэ? 하나님을 의지하는 사람. Бурханд найдаж байгаа хүн. 그죠? Тийм биз? 마음에 하나님의 말씀을 굳게 붙잡는 사람에게 하나님께서 평강을 주신다. Сэтгэлдээ бурханы үгнээс бат зурж байгаа хүний сэтгэлд бурхан амар амгалан өгдөг. 사실은 우리가 하나님의 말씀이 없을 때는 막 이 생각, 저 생각하고 막 마음이 혼란스러워요. 그죠? Үнэн дээр бид бурханы үг байхгүй байх үед энийг ч бодоод зэрэг бодоод сэтгэл маань их эмгт замбраагүй байдаг 말씀이 шээ. 딱 말씀이 빛이 비춰지면요. 확실하게 하나님 뜻을 깨닫게 되잖아. Харин үгийн гэрэл тусах юм бол баттай бурханы хүслийг ухаардаг. 예, 쓸데없는 염려, 근심, 걱정으로부터 우리가 벗어나서 평안 가운데 신앙생활 할 수 있다. Хэрэггүй санаа зовн шаналлаасаа бид гараад санаа зовох зүйлгүй итгэлээр амьдрч чадна. 세 번째는 За гуравт нь 마음을 지킬 수가 있다는 거예요. энэ сэтгэлээ хамгааж чадна. 자, 우리가 신앙생활은 마음 지켜야지만 할 수 있다는 거 알고 있는데 Бид бүхэн итгэлээр амьдрахдаа сэтгэлээ хамгаалчиж л амьдрах боломжтой гэдгийг мэддэг. 마음을 지켜야 한다고 지키는 게 아니잖아요. Тэгээ сэтгэлээ хамгаалъя гэж бодоод хамгаалдаг биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 마음을 지키기 위해서는 말씀이 있어야 되는 거예요. Энэ сэтгэлээ хамгаалахын тулд үг байх хэрэгтэй. 성도 안에 말씀이 있을 때 그 말씀이 성도의 마음과 생각을 지켜주신다. Итгэгчийн дотор үг байх үед тэр үг тэр итгэгчийн сэтгэл бодлыг нь ч гэсэн удирддаг. 마귀는 자꾸 우리 마음을 빼앗으려고 하잖아요. Бузар сүнс байнга л бидний сэтгэлийг булаах гэдэг шүү 자, дээ. 시편 62편 볼게요. За дуулал 62-оос харъя. 시편 62편. Дуулал 62. Зургаан 153 дахь удаас 2절, 3절 2 3 дахь ишлэл. 읽어봅시다. Уншия. Ганцхан тэрэл миний хад, миний аврал, миний бат цайз. Тиймээс би тэгтлээ их ганхахгүй. Нурж буй хан, ганхаж буй хашаа мэд хүнийг алах гэж та нар бүгдээрээ хэдий болтол довтлох бай. 다윗이 기록한 말씀인데, Энэ Давидын бичсэн үг. 자, 다윗이 이렇게 얘기를 하잖아요. Давид ингэж хэлж байна. 3절에 3 дээр 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같은 사람, нурж буй хан, ганхаж буй хашаа мэд хүн. 자기 자신을 말하는 거예요 지금. Энэ Давид өөрийгөө хэлж байна. 다윗은 믿음의 사람이지만 Давид итгэлийн хүн хэдий ч 연약하단 말이에요. сул дорой байна. 넘어지는 담과 같고 흔들리는 울타리 같은 자신이라고 표현하고 있는 거예요. Нурж ундаг хан, ганхаж буй хашаа мэд гэж өөрийгөө илэрхийлж байна. 마귀는 세상은 구원받은 성도의 믿음을 자꾸 흔들어서 넘어뜨리려고 해요. Бузар сүнс энэ ертөнц аврагсан итгэгчийн итгэлийг байнга хөдөлгөөд унгаах гэж оролддог. 우리가 내가 내 믿음 지켜야지, 내 마음 지켜야지 한다고 지킬 수가 없어요. Бид бүхэн энэ итгэлээ хамгаалъя гэд хамгаалагддаг зүйл биш. 그죠? 주님이 붙잡아 주시지 않으면 우리는 언제라도 믿음에서 실족할 수밖에 없어요. Эзэн зууран барьж өгөхгүй бол бид бүхэн хизээч итгэлээсээ бүдрэх боломжтой 자, хүн. 그럼 하나님은 누구를 붙잡아 주시느냐? Тэгвэл бурхан хэнийг зууран барьдаг вэ? 하나님의 말씀을 붙잡는 사람을 하나님도 붙잡아 주신다. Бурханы үгнээс зууран барьж байгаа хүнийг ч гэсэн бурхан зууран барьдаг. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그래서 우리 마음은 하나님의 말씀이 내 안에 거할 때 그 말씀이 나를 붙잡아 주신다는 거 알아야 돼요. Тиймээс бидний сэтгэл бид бүхэн бурханы үг миний дотор байх үед л тэр үг миний сэтгэлийг хамгаална гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 또 네 번째, За дөрөвт нь 구별된 생활을 할 수가 있다.
тусгаарлагдсан амьдрч чадна. 오늘 주일 말씀 시간에도 이제 구별된 생활, 거룩한 생활에 대해서 좀 말씀을 За 드렸는데 эзний өдрийн үгийн цагаар ч гэсэн тусгаарлагдсан амьдрал, ариун амьдралын талаар хэлсэн. 구원받은 성도는 말씀을 통해서 죄로부터 구별될 힘과 지혜를 얻게 된다. Аврагсан итгэгч үгээр дамжуулан гэм нүглээс тусгаарлагдах хүч, мэрэгэн ухааныг олж авдаг. 우리 시편 Дуулал 119편을 보겠습니다. 119-өөс харъя. 시편 119편. Дуулал 119. 구절 그리고 11절을 한번 읽어볼게요. За 119-ийн 9 тэгээд 11-ийг уншия. За хамт уншия. 119편. За 119-ийн 9 11-ийг хамт уншия. Залуу хүн зам өрөө хэрхэн цэврээр хадгалах вэ? Таны эсрэг нүгэл хийхгүй тулд үгийг тань зүрхэндээ би хадгалав. 자, 물건을 놓으면은 떨어지는 힘이 있잖아요, 그죠? За энэ зүйлийг барьж байгаа тавьчих юм бол энэ татах хүч байгаа шүү дээ, тийм 그죠? 우리는 구원을 받았지만 우리 이 마음은 자꾸 죄로 기울어지고 세상으로 기울어지는 그런 성질이 있어요. ээ? Бид бүхэн аврагсан ч гэсэн бидний сэтгэл нь байнга энэ ертөнц рүү, гэм нүгэл рүү хазаа ихсэн тийм зан чанартай байдаг. 맞죠? Тийм биз? 주님의 말씀이 나를 붙잡아 주지 않으면 우리는 언제라든지 죄로 떨어지고 세상으로 다시 돌아갈 수밖에 없다. Тэгэхээр эзний үг намайг зуурахгүй бол би хизээч хамаагүй энэ ертөнц рүү, гэм нүгэл рүү орчих хүн. 그럼 성도가 어떻게 세상에서 구별되고 죄에서 구별되어 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 얻느냐? Гэтэл ийм итгэгч яаж энэ ертөнцөөс, гэм нүглээс тусгаарлагдах хүч, мэрэгэн ухааныг олж авах вэ? 하나님의 말씀을 통해서라는 거예요. Бурхны үгээр дамжуулан. 내가 11절에 되어 있죠? 11 дээр тэгж байна. 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. Таны буюу эзний эсрэг нүгэл хийхгүй тулд үгийг тань зүрхэндээ би хадгалав. 말씀을 가까이 있는 성도가 Үгтэй ойр байгаа итгэгч 구별된 삶을 살아갈 수가 있다는 거예요. тусгаарлагдсан амьдрч чадна. 다섯 번째, Тавдах нь 우리가 말씀을 통해서 бид үгээр дамжуулан 고난 중에 하나님이 주시는 위로를 얻게 된다는 거예요. зовлон дунд Бурхны өгч байгаа тайлхарлыг олж авдаг. 신앙생활 중에 여러 가지 시험들이 주어지죠. Итгэлийн амьдрал дунд ч гэсэн олон төрлийн сорил өгдөг 여러 шүү дээ. 가지 근심과 염려가 주어집니다. Олон төрлийн санаа зовнил, шанал ирдэг. 그런데 말씀을 가까이 하는 성도는 그 말씀을 통해서 주님이 주시는 위로를 얻게 된다는 Гэтэ 거예요. үгтэй ойр байгаа итгэгч энэ үгээр дамжуулан эзний өгч байгаа тайлхарлыг олж авдаг. 시편 119편 119 49절 50절 49 50 дахь ишлэл. 49절 50절 읽어볼게요. За 49 50-ыг уншия. Надад найдварыг хайрлсан үг, зарцдаа хандуулсан үгээ санаач. Таны үг намайг сэргээсэн нь миний зовлон зүдүүрийн дундах тайвшрал минь юм. 고난 중에 있을 때요. Зовлон дунд 어떤 байх. 하나님의 말씀이 기억이 나. Бурхны үг 아, санаанд ордог. 하나님께서 이렇게 약속해 주셨지. Бурхан ингэж амласан шүү дээ. 말씀을 붙잡으면 고난 중에도 위로가 생기고 소망을 갖게 되잖아요. Үгнээс зурх юм бол зовлон дунд ч гэсэн тайлгарл бий болдог, найдвараас зууран барьдаг. 그러면은 다시 힘을 내어서 신앙생활 할 수가 있죠. Тэгэх юм бол дахин хүч гаргаад итгэлээр амьдрч чадна. 세상 사람들이 세상에서 주는 위로는 별 도움이 안 돼요. 위로가 안 돼. 진정한 위로가 될 수가 없어요. Энэ ертөнцийн өгч байгаа тайлгарл жинхэнэ тайлгарл болж чадахгүй. 하지만 구원받은 성도가 하나님의 말씀을 통해서 얻는 위로는 참된 위로가 된다. Гэвч итгэгч Бурхны үгнээс олж авч байгаа тайлгарл нь жинхэнэ тайлгарл болж чадна. 하나님은 구원받은 성도들에게 Бурхан аврагсан итгэгч нар 말씀을 통해 위로를 주시고 또 다시 일어날 수 있는 힘을 주신다. үгээр дамжуулан тайлгарлыг өгдөг, дахин босох хүчийг өгдөг. 그래서 고난과 시험 중에 있을 때 우리가 더 말씀을 좀 사실은 가까이 해야 돼요. Тиймээс зовлон сорилтын дунд байхдаа бид хүн үнэндээ үгтэй улам илүү ойр байх хэрэгтэй. 사람이 이제 무너지는 이유는 고난이 크기 때문이 아니고요. Хүн нурж ундаг шалтгаан нь зовлон нь том байгаа учраас тэгж байгаа юм биш. 위로를 얻지 못하기 때문에 그래요. Тайлгарлыг олж авч чадахгүй байгаа учраас тэгж байна. 그러나 Гэхдээ 주님을 가까이 하는 성도, 말씀을 가까이 하는 성도는 항상 고난 중에라도 주님의 위로의 손길을 경험하게 된다. эзэнтэй ойр байгаа итгэгч, үгтэй ойр байгаа итгэгч зовлон зүдгүүр дундаа ч гэсэн эзний тайлгарлыг үргэлж мэдрэнгээ амьдардаг. 여러분도 그런 경험 있는지 모르겠어요. Та бүхэнд ийм тохиолдол байна уу? 어떤 문제 때문에 너무 힘든데 이제 성도들의 교제 나와가지고 어떤 성도가 하는 간증, 어떤 성도 입에서 나온 어떤 말씀을 통해서 위로를 얻고 힘을 얻은 경험이 있는지 모르겠어요. Нэг асуудлаас болоод дэндүү сэтгэл маань хэцүү байна. Гэтэл нөхөрлөлтөө ирээд итгэгчийн ярьсан гэрчлэл юм уу хэлсэн үгнээс нь дамжуулан маш их тайлгарлыг авчирсан тохиолдол байна. 하나님께서 그 성도의 입술을 통해서 나에게 위로의 말씀을 주시는 거죠. Бурхан тэр итгэгчийн амаар дамжуулан надад тайлгарлын үгийг өгч байна. 그죠? Тийм биз? 우리는 그런 말씀, 하나님 말씀 통해서 그런 위로를 얻고 신앙생활에
를 힘있게 할 수 있는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн Бурхны үгнээс ийм тайтгарлыг олж аваад итгэлээрээ хүчтэй амьдрч чадна. 또 여섯 번째, 6-т нь 우리가 말씀을 통해서 마귀의 시험을 이길 수 있다는 거예요. бид үгээр дамжуулан бузар сүнсний сорилтыг ялж чадна. 마태복음 4장에 보면 예수님께서 광야에서 마귀에게 시험 받으신 사건이 기록되어 있죠. Матай 4-р бүлгээс харах юм бол Есүс цөлд бузар сүнсэнд соригдсон үйл явдал бичигдсэн. 예수님께서 마귀의 시험 받으실 때 다 말씀으로 이기셨잖아요. Есүс бузар сүнсээр соригдохдоо бүгднийг үгээрээ ялдаг. 기록되었을 때, Бичигдсэн байлаа. 기록되었을 때, Бичигдсэн байлаа. 기록되었을 때. Бичигдсэн байлаа. 자, 예수님이 마귀의 시험 받을 때 말씀으로 마귀의 시험을 물리셨다는 것은 우리에게 무엇을 알려주는 거죠? Есүс соригдох бузар сүнсээр соригдохдоо бузар сүнсний сорилтыг үгээрээ ялж гарсан гэдг нь бидэнд ямар сургамж өгч байна вэ? 구원받은 성도도 마귀의 시험을 받죠. Аврагсан итгэгчнэр ч гэсэн бузар сүнсээр соригддог. 마귀는 우리의 구원을 뺏어갈 수 없지만 Энэ бузар сүнс бидний авралыг булааж чадахгүй. 우리를 믿음에서 넘어뜨릴 수는 있어요. Гэтэ биднийг итгэлээс мань бүдрүүлж чадна. 우리 신앙생활을 망칠 수 있잖아요. Бидний итгэлийн амьдралыг сүрүүлж чадна. 마귀 시험에 줄 때 우리가 어떻게 마귀 시험을 물리치고 이길 수 있다? Тэгвэл бузар сүнсний сорилтыг зайлуулж яаж ялж чадах вэ? 말씀을 통해서. Үгээр дамжуулан. 그래서 에베소서 6장을 볼게요. 6장. 에베소서 6장 За Ефес 6-аас харъя. 11절 11. 6장 11절을 읽어보죠. За 6-гийн 11-ийг уншийе. Та нар диаволын залим ихний эсрэг зогсож чадахын тулд Бурхны өвч бүрэн зэвсгийг агс. 신앙생활은 싸움이에요. 그죠? 이тгэлийн амьдрал бол тулаан, тийм 그래서 ээ? 마귀의 계계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라 말씀하고 있죠. Энд дээр харах юм бол диаволын залим ихний эсрэг зогсож чадахын тулд Бурхны өвч бүрэн зэвсгийг агсаа гэдэг. 구원받은 성도 이 땅에 살아가는 동안에 마귀와의 싸움을 싸워야 돼요. Аврагсан итгэгч энэ газар дээр амьдрах хугацаанд бузар сүнстэй тэмцэх хэрэгтэй. 근데 싸움에서 이기려면은 전신갑주를 취해야 돼. 무장을 해야 돼. Энэ тэмцэлд тэмцэхийн тулд өөрийгөө бүрэн зэвсэглэх хэрэгтэй. 근데 특별히 Онцгойлон 17절에 보면 17 дээр 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라고 돼 있죠. авралын дуулга болон Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг аваа гэж. 성령의 검, Ариун сүнсний сэлэм, 하나님의 말씀. Бурхны үг. 하나님의 말씀이 성령의 검이다. Тэгэхээр Бурхны үг бол ариун сүнсний 우리가 сэлэм. 하나님의 말씀 갖고 신앙의 싸움을 싸워 나간다는 거예요. Бид бүхэн Бурхны үгээр дамжуулан итгэлийн тэмцлэр тэмцэлнэ. 아시겠어요? Ойлгосноо? 말씀이 없으면 어떻게 되겠어요? Тэгэхээр үг байхгүй бол яах вэ? 신앙의 싸움을 싸울 수 없지. 맨날 얻어 터질 거야. Итгэлээрээ тэмцэх боломжгүй байнга л зодуулна. 신앙생활을 힘있게 하지 못하고 같은 시험에 자꾸 넘어지는 성도들의 특징이 뭐냐? Тэгэхээр итгэлээрээ хүчтэй амьдрч чадахгүй адилхан сорилтанд давтан бүдэрч ундаг итгэгчийн онцлог юу вэ? 뭘까요? Юу вэ? 말씀이 없어요. Үг байдаггүй. 말씀이 없으니까 자꾸 넘어져. Үг байхгүй учраас байнга л бүдэрч ундаг. 마귀가 주는 시험에 반복해서 넘어지는 성도는 말씀이 없어서 그래요. Бузар сүнсний сорилтанд давтамжтайгаа унж байгаа итгэгчийн онцлог нь үг байхгүй 그래서 учраас. 특별히 내가 어떤 부분에 약하다 그러면 그와 관련된 말씀을 좀 마음에 새겨두고 외워두는 것이 필요해요. Тиймээс онцгойлон би энэ хэсэг дээрээ сул дорой гэх юм бол тэр үгтэйгээ холбоотой үгийг ч гэсэн олж уншаад цээжлэх хэрэгтэй. 이성이 약하다. За эсрэг хүүсэнд сул хүн байна. 뭐 이성과 관련된 말씀을 교훈하시는 말씀을 좀 마음에 외워둬야 되겠죠, 그죠? Тэгвэл эсрэг хүүсэнтэй холбоотой сургамжилж байгаа үгийг сэтгэлдээ цээжлэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 뭐 여기 술에 약한 분은 없을 것 같은데, 그죠? За энд бол архинд одоо сул хүн гэж байхгүй байх шиг баг. 그러면은 너 약과 쳐다보지도 없어요? 말지어다 이런 말씀도 좀 외워놔야 되겠죠, Хэрвээ 그죠? ийм зүйл дээр сул байх юм бол тэр архийг дарс руу бүү хар гэсэн үгийг цээжлэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 마귀는 자꾸 우리에게 유혹과 시험을 주는데 예수님도 그 마귀 시험 받을 때 말씀으로 이기셨던 것처럼 Бузар сүнс гэсэн бид нарыг байн 3 татад сорж байна. Есүс ч гэсэн бузар сүнсний сорилтыг үгээрээ яасан шиг 우리도 기록된 말씀으로 이겨야 되는 거예요. би ч гэсэн энэ дээр бичигдсэн үгээр дамжуулан ялах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 뭐 이제 또 하나 간단하게 말씀드리자면은 За дахиад нэг зүйлийг товчхон хэлвэл 자 우리도 신앙 사다 보면요 어느 순간 우리 신앙이 침체될 수 있어요. бид итгэлээр амьдрах хугацаанд нэг л мөчөд итгэл маань зогсон байдалд орох тохиолдол байна. 우리의 신앙이 침체될 때 그 신앙을 회복시키는 것도 말씀이다. Бидний итгэл зогсон байдалд орох үед тэр итгэлээ сэргээх арга нь ч гэсэн үг байна. 시편 Дуулал 19편 19장 за 109-ийн 100 시편 19장 дуулал 19 7절을 읽어볼게요. За 19-ийн 7. За 7-г хамт уншийе.
Эзний хуулийн төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг. Эзний зарчим нь баттай, гиннийг ухаантай болгодог. 7절에 이렇게 돼 있죠. 7 дээр 여호와의 율법은 영혼을 소송케 한다. эзний хууль нь сэтгэл буюу сүнсийг сэргээдэг. 영혼을 소송케 한다는 것은 우리의 속 사람을 다시 회복시켜 주시고 힘을 주신다 그런 뜻이에요. Тэгэхээр сүнсийг сэргээнэ гэдэг чинь бидний доторх хүнийг ч гэсэн дахин сэргээгээд хүчийг өгнө гэсэн. 낙심에 빠진 성도가 어떻게 마음을 신앙을 회복할 수 있느냐? Цөхрөлд авчихсан байгаа итгэж итгэлээ яаж сэргээх боломжтой вэ? 말씀을 통해서라는 거예요. Үгээр дамжуулан сэргээн. 그래서 어제도 한 이제 자매님을 상담했는데 Өчигдөр ч гэсэн нэг ихч зөвлөгөө авсан. 그 자매하고 몇 번 상담했거든요. Тэр ихчтэй хэд удаа зөвлөгөө өгч байсан. 근데 늘 변화가 없어. Гэтэл ерөөсөө өөрчлөлт байхгүй. 신앙생활에 힘도 없어. Байнга л итгэлийн амьдралд хүч байхгүй. 왜 그러냐면 말씀이 없어서 그래요. Яагаад тэгж ийм ихээр үг байхгүй учраас. 근데 다 안 돼. Гэтэ бүгдийг мэдж байгааг нь. 교제에 참여해야 되는 것도 알고 Нөхөрлөлтөд оролцохыг ч мэдж байна. 뭐 해야 되는 것도 안 돼. За ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэдгийг ч мэдэж байна. 말씀이 없으면 힘이 없는데. Мэдээд юу хийх үг байхгүй л хүч байхгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 우리가 힘 있게 신앙생활 하려면 Бид хүчтэй итгэлээр амьдрая гэвэл 여러분 새는요. хүмүүсээ шувуу 새는 날개의 짓을 통해서 하늘을 날잖아요. шувуу энэ далавчныхаа хүчээр тэнгэр рүү дүүлдэг штэ. 맞죠? Тийм биз? 응? 우리가 주님의 말씀을 의지해서 힘 있게 신앙생활 할 때에 세상에서 구별되어서 살아갈 수가 있는 Тэгэхээр 거예요. бид хүн ч гэсэн эзний үгэнд найдаад итгэлээр амьдрах үед энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад итгэлээр амьдрах. 새가 날개가 있어도 날개짓을 하지 않으면 하늘을 날 수 없잖아요. Энэ шуу далавчлаа гэсэн дэхгүй бол тэнгэр рүү дүүлж чадахгүй штэ. 맞잖아요. Тийм биз? 말씀 들어야 된다는 거 알고 규제 나와야 된다는 거 아는 게 중요한 게 아니고 Үгийг сонсно гэдгээ мэдчихээ нөхөрлөө ирнэ гэдгийг мэдж байгаа нь чухал биш ээ. 실제 말씀을 묵상하고 말씀을 통해서 주님 주시는 위로와 힘을 얻어야지만 우리가 힘 있게 신앙생활 할 수 있다. Боддоор үгийг тунгаан бодоод үгээр дамжуулан амьдрах хүч тэрийг олж авч ижил бид итгэлээр хүчтэй амьдрч чадна. 하나님 말씀은 단순히 이론이나 어떤 지식이 아니라는 거예요. Тэгэхээр бурхны үг ердөө онол юм уу мэдлэг биш ээ. 하나님의 말씀은 우리에게 생명이고 힘이다. Энэ бурхны үг бол бидэнд ам хүч байна. 구원받은 성도가 힘 있게 신앙생활 하려면 Аврагцсан итгэгч хүчтэй итгэлээр амьдрая гэвэл 말씀을 가까이 해야 된다. үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 잠언 Сургаалт үгс 16장 20절 오늘 처음 읽었던 16-гийн 말씀인데요. 20 өнөөдөр эхлээд уншсан үг байна. 다시 한번 읽고 마칠게요. За дахиад нэг уншаад дуусгая. 잠언 16장 20절 Сургаалт үгс 16-гийн 20 거기 행동이라는 말에다가 좀 말씀이라고 좀 표시해 보세요. За энэ дээр үйл хэрэг гэсэн үгийг үг гэж тэмдэглээрэй. 왜 행동이라고 번역을 했는지 모르겠는데 아무튼 거기다 말씀이라고 좀 해놓으세요. За яагаад үйл хэрэг гэж орчуулсныг мэдэхгүй ч гэсэн хажууд нь үг гэж бичээрэй. 말씀에 주의한 자 같이 읽어봅시다. За хамт уншия. Үйл хэрэгтээ үгэнд анхаарагч нь амжилтанд хүрнэ. Эзэнд итгэгч нь ёроолтэй. 여호와를 의지하는 자가 어떤 자예요? Эзэнд итгэж найдаж байгаа хүн гэж ямар хүн бэ? 말씀에 주의하는 자가 하나님을 의지하는 자예요. Үгэнд анхаарч байгаа хүн энэ эзэнд бурханд найдаж байгаа хүн байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 여호와를 의지하는 자가 누구다? Тэгэхээр эзэнд найдаж байгаа хүн хэм бэ? 말씀에 주의하는 자. Үгэнд анхаарч байгаа хүн. 그런 성도가 힘 있게 신앙생활을 할 수가 있어요. Ийм итгэгч хүчтэй итгэлээр амьдрч чадна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도할게요. За хамтдаа залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь 오늘 талархлаа. 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 말씀을 같이 공부했습니다. Өнөөдөр Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр хамтдаа үгээс сурсан байлээ. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 Эзний цусаар аврагдсан манай ахын дүүс 주님 말씀을 따라 힘있게 신앙생활 할 수 있도록 늘 도와주시고 эзний үгийн дагуу итгэлээрээ хүчтэй амьдрч чадхаар тусалж 마지막 때 정말 주님 앞에 더욱 힘 있는 삶을 살아갈 수 있도록 항상 도와주옵소서. төгсгөлийн цаг үед эзэн таны өмнө хүчтэй амьдрч чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 찬송가 За Магдалины дууны